yenu ya kupata ujumbe, message celeste, message ya Père Eternel mwenyewe anatumia dunia. Karibu tena sana kwa emission yetu ya La Sainte Montagne de Sion. Emission La Sainte Montagne de Sion ni emission yewe inatoka kila siku Maison de l'Éternel du moment. Comme émission, comme enseignement, la révélation ya Père Éternel. Ni anaituma ujumbe messager de la bonne nouvelle Kiris Sion. Nie baba ananituma nilete hii ujumbe na message juu ya royaume des cieux na juu ya sali ezam. Karibu sana kwa wote mwenyewe kupenda hii message hii ujumbe. Nasalimia watoto ya kiroho wenye wanatupenda, wiko nasi pamoja. Nasema Baba wa mbinguni na mibariki na michunge neema Baba itupatie mifinyike kote kwenye tuko. Malaika ya mbinguni na nyota ikuwe juu yenu. Mission La Sainte Montagne de Sion. Emission La Sainte Montagne de Sion iko inatangaziwa kila siku ama iko présenter kila siku na messager de la bonne nouvelle, grand prophète Kiris Sion, le libérateur du moment et le représentant de Dieu dans sa maison, la maison de l'Éternel du moment appelée La Sainte Montagne de Sion. Okay. Na mwenye anapenda hii mafundisho, anapenda emission, tutakusii kwa karibu na mbali. Ukitupata ikakuwa kwa audio, ikakuwa kwa visual, ikakuwa kwa television, ikakuwa kwa radio, tunapenda utufate. Aimer émission, kisha ko aimer émission, abonner plus ku YouTube. Usabone juu ba emission ingine ba enseignement ingine itakuya, wewe usikose ukabeba nga pale chini banaandika abonnez-vous. Unajiabone tupo na kanyaka pale, unajiabone takuwa mzuri na upende emission, upartager hayo. Kisha kupartager ba emission, mupoze ba question yenu yenye mtakuwa nayo. Unaweza kupoze ba question, munaleta ba encouragement, munaleta ba appreciation, itakuwa mzuri zaidi juu ya kusaidia kazi ya Mungu iende mbele na zaidi. Ututafute, unaweza kututafuta fasi yenye tuko na kwenyewe hii ujumbe iko natoka na kazi iko natumikiwa kwenye tuko kwa siku ya leo. Kwenye tuko kwa siku ya leo ni ku Maison de l'Éternel du moment. Maison de l'Éternel du moment, jina ile Maison de l'Éternel ndio La Sainte Montagne de Sion, ndio fasi ya kazi ya grand prophète Kiris Sion, le libérateur du moment. Utoliza iko wapi? Kwenye kunekala ni ku Sainte Montagne de Sion. Sainte Montagne de Sion eza ngomba ndenge bumona kangomba te, haiko ngomba. La Sainte Montagne de Sion iko njo jina ya Maison de l'Éternel du moment. Kwenye bitu yote ba promesse yote ya Mungu inaikala, isike izofanda, isike izouta, iko njo kati ya Sainte Montagne de Sion. Na Sainte Montagne de Sion, la Maison de l'Éternel du moment iko inaikala wapi kusiku ya leo? Adresse ni hii. Unatufata kwenye iko inaikala ni ku continent ya Afrique, précisément Afrique centrale. Afrique centrale appelée Edeni. Afrique centrale enye iko inaitiwa Eden. Nukafika pe kwa Afrique centrale utakuta pays moya enye iko traverse na mitoni, pays moya iko traverse na mitoni na jaa mali na utajiri ya mbinguni, enye na jaa bitu yote ya mzuri ya mbinguni, enye ile pays banaita leo la République démocratique du Congo, mboka elaka spirituellement jina ya pays enyewe la République démocratique du Congo kusiku ya leo. Jina yayo République démocratique du Congo kusiku ya leo spirituellement ile pays jina yayo ama hii pays yenye tuko mwayo jina yayo ni paradis terrestre, mboka ya elaka. Nokafika ku Congo, fata mungini moya, ville moya banaita ville de Kisangani ku province de la Chopo. Province de la Chopo appelée zama iko naita province orientale, leo inaitwa province de la Chopo ku ville de Kisangani.
ukafika kuvile ya Kisangani utatukuta pale fasi kabisa. Ukafika kuvile ya Kisangani unaangalia Komine Kabondo. Wapi njo Komine Kabondo? Unafata Komine Kabondo ku 18e avenue. 18e avenue ya Komine Kabondo, unaenda ku 18e avenue, unafata tiku 8e trans. 8e trans ya 18e avenue, utakuta pancarte yetu pale, na tuko pale banandika la maison de l'Éternel du moment au nom de la Sainte Montagne de Sion. Contact ni hii. Mwenye atapenda kutuita ama kutuandikia par telefone, unatia plus 243 comme code ya pays, plus 243, unatia 89 01 04 144, 89 01 04 144. Vodacom plus 243 82 33 17 360, 82 33 17 360. Mwenye kwa Airtel anaweza kuita ku plus 243 99 13 23 851, 99 13 23 851. WhatsApp unaweza kuita kutupata haraka na kutuandikia ku WhatsApp ni plus 243 85 936 44 71, 85 936 44 71. Gmail katufata katuandikia ku email, utakutaandika tu Kiro Ernest Anemo, kiroernest@gmail.com, kiroernest@gmail.com. Ku Facebook ba message mingi iko napita ku Facebook. Fungula utakuta ba message, unaandika Kiro Sananda Sion, nyota, utakuta ba message ko mingi pale. Facebook encore tukia groupe ya Maison de l'Éternel du moment la Sainte Montagne de Sion. Unaandika tu Maison de l'Éternel du moment, utakuta kuba groupe ko pale, ba enseignement ingine mingi iko pale ku groupe ya Maison de l'Éternel du moment. Benye batatufata ku audio, ku radio, YouTube. Unabeba telefone yako unafungula YouTube, sijue kama itakuwa ku wapi kwenye utakuwa, fungula YouTube utatukuta ku unaandika Grand Prophète. Adresse yetu ya kwanza ku YouTube ni Grand Prophète Kiro Sion, Grand Prophète Kiro Sion. Adresse ya pili ya YouTube unaandika la Maison de l'Éternel du moment, na adresse ya tatu ya YouTube unaandika la Sainte Montagne de Sion. Donc kwa adresse yote tatu ile utapata ba enseignement siku kwa siku enye iko natoka ku Sainte Montagne de Sion, ba message, ba bonne nouvelle enye litumwa na Père Éternel juu ya wokovu ya manafsi na juu ya ufalme ya mbinguni. Merci, tunawapenda na tunabasalimia. Siku ilipita tulifundisha juu ya, tulifungula ujumbe na message ya connaissance de Dieu véritable. Na ile connaissance de Dieu véritable, partie ya kwanza itatoka. Première partie tushafundisha, na leo tunameletea deuxième partie ya connaissance de Dieu véritable. Tunameletea deuxième partie ya connaissance de Dieu véritable. Sawa Galate chapitre 4 verset 8. Batatusomea Galate chapitre 4 verset 8. Bible inasema hivi: Autrefois, ne connaissant pas Dieu, kama aumujue Mungu, vous serviez de Dieu. Utatumikia ba Mungu. Kama umujue Mungu, utatumikia ba Mungu. Donc kudunia ba Mungu biko mingi, vile nilisema kuparti ya kwanza, nilifundisha kama sur la terre il y a 4 dieux. Na nika présenter bote 4 dieux kama kuko le Dieu de la terre, le Dieu ventre, le Dieu sous, le Dieu de l'abîme. Na bale bote ce sont les faux dieux. Ni ba faux dieux mais biko banatawala dunia mzima. Na biko banakamata dunia mzima. Kama ujuwake yua leo kama dunia yenye tuko kwayo iko kumikono ya shetani. Mungu ndio aliumba dunia. Mungu ndio mwenye dunia, Mungu wa mbinguni ndio mwenye dunia. Me dunia leo banadamu besha mpatia shetani dunia, na dunia iko kwa mikono ya shetani. Yesu alikuya na akakuta dunia kwa mikono ya shetani na akuinyanganyaka. Nyana nasema bo, Yesu mimi narudia, batoto ya Mungu bote batakuya hapa ku dunia. Mudijue kama pale kwa Mungu ku dunia, dunia haiko tena yenu. Dunia iko ya shetani na kona chunga kulungula. Nyie muko pale ku dunia bageni na masafiri. Vous êtes que les étrangers et les voyageurs.
bapaya pe balekinzela. Kama Mungu anakuambia uko mgeni, c'est-à-dire wewe mtoto ya Mungu, hii dunia iko tena yetu. Ndio maana nasema kwa hii dunia tuko kwayo, usidivunie dunia, usiditape ku dunia. Dunia haiko yako. Mungu aliumba dunia, dunia siye banadamu. Anaumba dunia atupatie siye batoto yake, siye tushakamata dunia tunampatia shetani pouvoir ya dunia yote. Na Mungu ananga gisi dunia ishaharibika, ishachafuka, hakuna gisi ya kurekipere tena dunia. Niko naleta enseignement ya le secret de la terre sasa hivi hapa. Je crois kesho kutwa le secret de la terre iko nakuya, mtayua secret ya dunia namna kani kwenye iko. Mungu anakatala dunia na njoo anatengenezea batoto yake dunia ya mupya, na njoo mission tuko nayo kumiprepare juu ya kwenda ku nouvelle terre. Tudiprepare juu ya kwenda ku nouvelle terre. Tafuta tu, fanya ba recherche juu ya nouvelle terre, utakuta mimi nakuletea enseignement na kazi juu ya kwenda na kuingia ku nouvelle terre. Le royaume na tunakuya na ujumbe ya royaume des cieux, tunakuya na ujumbe ya le salut des âmes. Alors juu ya connaissance de Dieu véritable, Dieu des cieux. Leo naleta juu ya Mungu wa mbinguni. Kuko Mungu 4e Dieu yenye dunia banamweka 4e Dieu parce que Mungu angekuwa numero 1 ku dunia kama tungempatia shetani dunia. Kwa msa tunampatia shetani dunia sababu tushamwona Mungu aonake, asemake, atembe yake. Sasa sasa ukipindi ya Adam, kipindi ya Noa, comme le temps de Noé, Mungu Biblia nasema l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme. Na Mungu anasema nataka kuharibisha dunia na iko nazama kwa maji. Donc dunia yetu tuko kwayo, tudi prepare, dunia iko kwa hatari na shokwa deja mwisho ya dunia. Ndio maana ujumbe nakuya ya message ya temps de la fin, message ya kuprepare bato ku royaume des cieux, message ya apparition de l'étoile, retour de Jésus avant l'enlèvement, na construction ya maison de l'Éternel, juu ya milango ya mbinguni ikuwe wazi. Père Éternel anaanza deja kazi sababu aisha kuwa nafasi kudunia na aisha anza kazi, malgré tungaliki mkazi ya mjengo ya nyumba yake, kazi ishaanza. Connaissance de Dieu véritable. Mungu anapendaka mtu wa mjue. Mungu anapendaka batu ya dunia bamjue, mesinjo atupendee kumjua Mungu. Ndio maana ameletea connaissance de Dieu. Nilisema Dieu ni autorité suprême, nilifundisha ile mbele. Ni autorité suprême, iko fonction. Haiko non, ni fonction comme président, comme gouverneur, comme roi. Huyu anaweza kutoka na mwingine anakuya mtamuita tu président. Huyu anatoka na mwingine anakuya mtamuita président. Nyoma utakuta meme kuba secte, meme kuzimu, meme sur la terre, meme kuba église, kila batu biko na babo bana baita badie, meme makabila kuko na babo batu biko bana baita badie. Nyoma unakuta kuko le Dieu de la terre, Dieu de l'abîme, Dieu sous na Dieu des cieux, mwenye tunamuita grand Dieu. Parmi 4 dieux kuko mmoja tu mwana anaitwa grand Dieu, ndio Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaac, Mungu wa Jacob, Mungu wa Moïse, Mungu wa Jean Baptiste, na ndio Mungu wa Kirise Sion leo, Mungu wa Israeli yote mbili, Israeli ya kiroho na Israeli ya mwili, peuple de Dieu ngambu yote mbili, kupei mbili ya elaka, ba pays ya promesse mbili, ndiye ndio Mungu tu moya baba yabo. Na njo Mungu wa papa Kiro ukamuuliza sekele Dieu mimi niko natumikia na kuletea Dieu des cieux. Yeye njo mimi namujua très bien, na njo nakia kukuletea enseignement na kuletea information na ujumbe ya kumjua Mungu wa mbinguni, sababu usitumikie tena miungu kosale la sisu ba faux diete banjambe njambe lisusu te. Ye banzambe na yo ya lola azanani azalaka wapi azandenge nini po sale la sisu ba faux diete. Tumjue Mungu wetu baba yetu wa mbinguni. Yasema Dieu des cieux, c'est l'ensemble des 3 personnes, Père, Fils et le Saint-Esprit. Nilileta na ma verset biblique nikaupatia Matthieu 28:19 na Apocalypse 3:21. Nikasema Dieu des cieux, ensemble des 3 personnes, Père, Fils et le Saint-Esprit. Yenjo grand Dieu le créateur des cieux et de la terre. Banamuita Dieu suprême, autorité suprême divine. Ya mbinguni, autorité supreme ya univers yote. Hakuna wayulu yake, aba bote ba Mungu biko chini yake na mbale, hakuna baliumbiwa na yeye na balitengenezewa na yeye. Esprit ya egarema tu, ndio banamuona Mungu kama ana mtu na mahekima yenyewe anakuwaka nayo ya kimungu, mekisirani yake iko matata. Basi wakati ya kasirani ya Mungu inaenea. Nikaleta division du travail juu ya kumjua Mungu. Ukapenda kumjua Mungu très bien, tuzame juu ya division du travail. Na ku division du travail nikaanza kumionesha
de 3 personnes benye banaikalia kiti moya sawa vile Mungu. Donc ukaenda ku divinité ni kiti moya, fonction moya, Mungu moya. Mais ukaenda ku division du travail utakuta ces 3 personnes benye tunaita Père, Fils et le Saint-Esprit. Mais Père ni Mungu, Fils ni Mungu et le Saint-Esprit ni Mungu. Et encore le grand Dieu et le vrai Dieu. Saint-Esprit ni Mutu. Père, c'est la première personne de la Trinité. Fils, deuxième personne de la Trinité. Et Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Hakuna ndeke pale ve munachapaka ndeke. Saint-Esprit akwake ndeke ni Mutu. Autorité suprême. Na mutamujua ku division du travail mutabajua bale bote njoma nilianza. De Dieu des cieux. Banamuita Père céleste, Dieu le Père. Père céleste ni nani? Nikamwambia c'est la première personne de la Trinité appelée encore la première personne de la Trinité, le créateur des cieux et de la terre. Mwenye aliumba mbingu na dunia, aliumba batu, aliumba bitu, alitengeneza mbinguni na naumba binaonekana sionekana, biumbe yote ba malaika na batakatifu, armée céleste, yenjo mwenye aliumba. La première personne de la Trinité appelée encore Père suprême. Appelé encore na kupatia majina ya Dieu le Père, ku division du travail iko na majina yake. Père suprême, Dieu très haut, jina yake ingine, Dieu le tout puissant, Père éternel, jina yake ingine, Père éternel, jina yake ingine, Yahweh, jina yake ingine, Jéhovah, banamuita grand Dieu, jina yake ingine, Père le premier créateur, banamuita tena David, banamuita tena Eli. Mais leo nikaletea batu Exode 3, 6, 3. Nilimpatia Exode 6, 3. Nikampatia Exode chapitre 3 verset 15. Nikamiletea Jérémie chapitre 3 verset 17. Nikamiletea tena Esaïe chapitre 42 verset 5. Na nikamiletea Luc chapitre 1 verset 31 mpaka 32. Luc 1, 31, 32 anamuita Dieu, banamuita Père céleste, banamuita le très haut. Jina yake le très haut, banamuita tena jina ya David. Mukaenda huku ku Isaïe banamuita éternel, anadita jina yake éternel. Ku Exode anadita jina yake éternel. Na ndio tutasoma tu verset moja juu tupite ku deuxième partie ku Exode chapitre 3 verset 15. Anasema nini? Dieu dit encore à Moïse. Père céleste anamwambia Musa, parlera ainsi aux enfants d'Israël. Kwenda sema na batoto ya Israeli hivi. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Éternel, éternel Dieu de vos pères. Éternel Mungu wa baba yenu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaac na Mungu wa Jacobo. M'envoie vers vous. Ananituma kwenu. Voilà mon nom pour l'éternité. Jina yake ya milele na milele. Voilà mon nom de génération. Jina yake ya génération na génération njo éternel 6:3. Exode 6:3. Exode 6:3. Ah. Je suis apparu à Abraham. Anasema ni mie nilimuonekania Abrahamu, mie Père Celeste nilionekana kwa Abraham. À Isaac et à Isaac Jacob. naye aliniona, Jacob aliniona. Comme le Dieu tout puissant. Alinijua tu kujina ya Dieu tout puissant. Ozoka kombo ya papa na biso, ya Nzambe na biso, Dieu tout puissant. Mais lakini je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. Sikujulikana kwake kujina ya Éternel. Sikujulikana kwake kujina ya Éternel. Nijua tu kujina ya tout puissant. Sikujulikana kwake kujina ya Éternel. C'est-à-dire yeye Père Céleste, jina yake ya milele na milele njo Éternel. Donc kila siku kwa na lazima kumita Père, umuite Éternel, eza kombo ya libela na libela, sababu yeye anaishi milele. Nisha isema kuparti ya kwanza, uifate hayo, utakuta namna kani tulisema juu ya parti ya kwanza. Na ye Père Éternel nisema yeye njo créateur des cieux et de la terre, ku Isaïe 42, 5:6, jutupite ku deuxième partie, 42:6, ansema c'est lui le créateur des cieux et de la terre.
Ainsi parle Dieu l'Éternel. Mungu anasema hivi, Père éternel. Ushajua deja Père éternel c'est Dieu le Père. Parce que Baba iko na yake majina, Mwana iko na yake jina na Saint-Esprit iko yake jina. Division du travail naanza kuletea majina ya Père na kule mbele tutampatia kazi na mission ya Père juu muelewe Père mzuri na kazi mission ya Mwana mjue Mwana na Saint-Esprit memema. Alors hapa ni Père éternel. Père éternel anasema hivi, Qui a créé les cieux et qui les a déployés. Minjo niliumbaka mbingu na nikaweka mbinguni vile kwenye iko mbingu ya kwanza ya pili ya tatu ya ine ya tano vile kwenye iko siku kulipatia enseignement ya mbingu iko na yake siku. Qui a étendu la terre et ses productions. Naweka dunia na bitu yake vile kwenye iko ni mie Père Celeste ndio Père éternel ndio niliumba mbingu na dunia. Qui a donné la respiration. Mie Père éternel ndio naleta upumuzi kubale batu benyewe batu ya dunia. Et le souffle ainsi. Na souffle nguvu ya yenye mko munatembea nayo eza cadeau ya Père éternel. Mais comment uzobanga mtu wana te? Muogope Père éternel mwenye anakufanya vile kwenye uko. Bitu yote yenye uko nao ni yake, mais haumuogope umheshimie. Uko unamwendea shetani mwenyewe. Hakuumba mbingu, hakuumba dunia, hakutia hata kitu kumwili yako pale kwenye uko. Unioneshe kwa kitu kaninyo shetani alitia kumwili yako. Anakia kukupatia bairize, anakupatia mafuta, anakupatia mai, anakuchanja, anakupatia madawa. Mekumwili shetani alitia lisikio, alitia mecho, atia kinini na nzoto nayo. Atali no moko satana atia kinini. Mais comment bozola na bato bazana pouvoir ata moko kaka na ata kumwili yako ana ta pouvoir moja. Mais uko namfuatana naye juu ya nini? Ulie uende Mungu mwenye aliumba mbingu na dunia alikufanya vile kwenye huko. En tout cas, rudilia Mungu mwenye unampendaka Mungu wa mbinguni. Division du travail, c'est le grand Dieu, Mungu wa mbinguni. Esaïe 41:17, ni grand Dieu. Ensemble, le Père, Fils et le Saint-Esprit, ni grand Dieu, vrai Dieu, Dieu véritable. 41:17. Esaïe 41:17. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Batu benye biko kumateso biko natafuta mai natafuta mafundisho ya mzuri mea baipate. Bada ingia ndani ya makanisa biko natafuta mafundisho na orientation ya mzuri mea baipate. Leur langue est desséchée par la soif. Batu biko na kiu ya révélation biko natafuta vrai enseignement ya salut des âmes, vrai enseignement ya royaume des cieux. Tunaanza kumiletea. Moi l'Éternel. Mais moi l'Éternel, je l'exaucerai. Nakuya kumijibu. Donc iye namiletea hapa iko kubatu mingi iko réponse ya Père éternel. Unatafuta vraie prière, unatafuta vrai enseignement, unatafuta vrai fasi ya kumwimbia Mungu, kumtolea, kumtumikia, unatafuta vrai fasi ya kuabudu Mungu, unatafuta vrai fasi ya kuinvestir ndani ya kazi ya Mungu, vrai fasi ya kukuingiza kufalme ya mbinguni na kukulibere na kukuokoa. Mais Mungu analeta ingine njia hapa ku maison de l'Éternel du moment à travers son envoyé, le messager de la bonne nouvelle, grand prophète Kiris Sion. Analeta ingine njia, chakula yote abaizarauaka abaneglige kama uyapima. Kuya kwanza uone, uipime na uangalie. Peut-être njos vraie solution ya Père éternel kwa maisha yako, juu ya ufalme wa mbinguni na juu ya wokovu ya manafsi na juu ya libération personnelle ya famille, soit ya pays ou ya nation, ou libération universelle yenye natoka ku la sainte montagne de Sion. Moi le Dieu d'Israël. Moi le Dieu d'Israël. Donc Père éternel, c'est lui le Dieu d'Israël. Israël, Père éternel, ndio Mungu wenu. Mwache kumneglige, mshamkosea sana, mumtafute, mumurudilie. Bosenga pardon, mulombe pardon kwa Mungu wenu. Mshakosea Mungu Israeli. Mshakuwa mbali na Mungu Israeli, tafuta Mungu. Mutafute kwanza ya kwanza Israeli, mutafute pardon du péché. Ya pili mutafute délivrance, ya tatu mutafute restauration, ya ine mutafute alliance, ya tano mutafute libération. Kama mkutafute bitu tano Israeli, mutabakia na itaka sema Mungu wa Israeli ni Mungu wetu, na amuta muona na amutafika kule kwenye yeye iko. S'il vous plaît Israeli, Mungu engena anamipenda, anamitumia l'exhortation, anamitumia solution ya magumu yenu. Bolu kanzambi, musione makuta, musione hali ya mwili, musione nenge boza, mais spirituellement. Bokio zala mikolo na biloko. Munaweza kuwa yulu, kuwa elimu, kuwa akili, kumasomo, kubitu, mais spirituellement. Nzambe oto zana ya kuanza tuko naangalia njo spirituellement. Itakupatia nini? Quel intérêt? Faida kani utapata? Upate bitu yote ya dunia na ukose kuingia kufalme ya mbinguni kuonana na ule Mungu.
Israeli boluka nzambe ikuwe Israeli ya kiroho, Israeli general kule kwenye muko Jerusalem, Kapernaum, boluka nzambe ya solo, nzambe ya Israeli kombo na Père éternel, Yahweh Jehova, Dieu le tout puissant. Mumtafute fasi yake iko. Neema isha toka zamani, memtafute na mufate neema kwenye ishaenda. Nye peke nyo mlifukuza hayo na mlikatala hayo. Na kama ishaenda fasi iliandikiwa kama mutaifata, sali yenu nye Israeli iko natoka njo ku montagne de Sion, alliance yenu ku montagne de Sion. Pardon du péché, restauration, délivrance yenu ni ku montagne de Sion. Même les Israélites le peuple de Dieu, les chrétiens. Kama tu pasteur Jésus anamwambia kumulango, je ne vous ai jamais connu. Matthieu 27:21. Kumulango, baba nilihubiri, nilitabiri, nilifanya hivi kujina yako, na Yesu anakuambia je ne vous ai jamais connu. Kama pasteur tu Yesu anamwambia sikukujua hata siku moja. Sasa wewe Mkristo mondimi, sora yako itakuwa modele gani? Dieu le tout-puissant, Dieu d'Israël, Père éternel. Yenjo mwana mutuma kiris Sion. Deuxième partie, il y a connaissance de Dieu véritable. Napolétea, c'est le Fils du Très-Haut. Père éternel, Fils du Très-Haut, Père céleste, Fils du Très-Haut et le Saint-Esprit. Nisha maliza Père céleste, détail ayo fata enseignement napolétea tout synthèse. Maintenant napolétea Fils du Très-Haut. Luc chapitre 1er verset 31 mpaka 32. Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Luka sura yake ya kwanza mstari 31 mpaka 32. Et voici, angalia sasa, tu deviendras enceinte. Marie utabeba mimba. Et tu enfanteras un fils. Marie utazala mtoto mmoja mwanaume. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ule mtoto umuite jina yake Jésus. Pale ange messager Gabriel wa Père éternel ndio kunasema na Marie haiko kundoto wazi wazi. Marie utabeba mimba, utazala mtoto mmoja mwanaume, na ule mtoto utamuita jina yake Jésus. Il sera grand. Ule Yesu mwenye ataitiwa kuituru ya leo, kui kipindi yako mutamuita Jésus, me avant wewe alikuwa na jina ingine, na après wewe atakuwa na jina ingine. Me kui kipindi mutamuita Jésus, na ule mtoto mutamuzala Jésus atakuwa mkubwa sana. Et sera appelé Fils du Très-Haut. Na ataitwa Fils du Très-Haut, mtoto wa Très-Haut. Manake le Très-Haut c'est le Père éternel, Père céleste. Le Seigneur Dieu, mais le Seigneur Dieu, Mungu wa mbinguni, lui donnera le trône de David son père. Mungu wa mbinguni iko nampatia Jésus Christ trône ngende ya David baba yake, c'est-à-dire Jésus Christ baba yake jina yake David. Nilikusemea mbele ya wakati, amujua wake majina ya Père éternel. Division du travail, mutamujua Père éternel, mutamujua Jésus. Na Jésus mwenye niko na mipresente naye. Kukipindi ya Marie ndio banamuita jina ya Jésus, mais avant Marie hakuwa Jésus. Jean sa iko natangaza habari ya Jésus, hakuwa natangaza na au nom de Jésus. Alikuwa natangaza na miletea habari ya mtu mwenye iko nakuya, yeye ni Mungu, iko na nguvu kunishinda mimi. Iko na pouvoir kunishinda mimi. Najua katika mwanzo balikuwa namuitaka neno. Ye neno alikuwa pamoja na Mungu, neno alikuwa Mungu na iko Mungu. Na yeye mimi namitangaza naye kujina ya mwangaza, c'est-à-dire jina ya nyota. Mesana zalika ndio banamuuliza Marie, huyu nyota, huyu mwangaza mwenyewe Jean alikuwa mtangaza jina yake nani? Ndio Mama Marie. Mwenyewe nampendaka sana, anasema jina yake Jésus. Et sur la terre c'est qu'on atumika kazi, munayua majina mingi yenye batu biko banamuita, na mbinguni iko na majina yake. Na leta enseignement hapa chini, connaissance de Dieu véritable. Qui est Jésus? Na maintenant Jésus, c'est Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, c'est un grand Dieu. C'est lui le créateur des choses visibles et invisibles. Fils mtoto wa baba ni grand Dieu, ni vrai Dieu. Ule mtoto wa baba, mtoto wa Père éternel, ni grand Dieu, ni vrai Dieu, ni Dieu véritable. Yeye ndio mwenye aliumba bitu yenye kuonekana na yenye haionekane. Kusaa ye kuumba bitu yenye kuonekana na yenye haionekane, ndio balimuita kujina ya parole. Jean chapitre 1er verset 1 mpaka 2.
bakamwita kujina ya parole, le fils du Très-Haut. Au commencement était la parole. Bengi na kombo ya parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Jésus est le fils de Dieu et Jésus est Dieu. Ni mtoto wa Mungu na ni Mungu. Nyende kwa kulangaje yenu ya dunia. Tukaenda kuba royaume. Tukaenda hata kuba ufalme bushefu ya asili. Ya kutimi. Omona mutu bazobenga ye chef coutumier comme chef de groupement. Or, chef de groupement, soki akufi, akopesa ngwende epa mwana na ye. Tunakuta le chef de groupement iko. Anasema, ngai, nafanda nano me mwana na ngai, natie na kiti ya banda musala. Anakamata mtoto yake na mtia kukiti, juu anze kazi. Sa mtoto wa mtia kukiti, mtoto anakuwa natumika, batu yote batamuita mtoto chef de groupement. Me baba iko, ayakufa. Baba naye batamuita nani? Chef de groupement. Donc baba ni chef de groupement, mtoto chef de groupement. Maintenant kwa huyu ni baba, huyu ni mtoto. Mais bote ni ba chef de groupement sababu biko banaikalia kiti ya groupement. Bote, ce sont les dieux. Père ni Dieu, fils ni Dieu et grand Dieu, vrai Dieu, Dieu véritable, fils. Anasema yeye alikuwa pamoja na Mungu na alikuwa Mungu. Na bitu yote iliumbiwa na yeye. Kumasemi yake. Bitu yenye konaonekana isionekana, Jésus ndio aliu. Uko unatia face na fils du Très-Haut, le Jésus Christ. Uko unatia face na yeye. Est-ce que ule Mungu wako aliumbaka nini? Mwitai kwanza nyo Mungu wako aliumba. Aliumba nini? Alikuwaka. Avant Adam alikuwa. Na Mungu ayafanya bitu yote alikuwa, nitamiletea. Naanza mi présenter qui est Jésus Christ. Niko na miletea sasa hivi la valeur de Jésus Christ. Jésus-Christ, tunasema le fils du Très-Haut, reste toujours et éternellement fils unique, mwana wa pekee wa Dieu le Père, anabakia milele na milele, fils unique wa Dieu le Père, Père éternel, Dieu le tout-puissant. Maki hapa niko na mi présenter sasa fils unique wa Dieu le Père, wa Père éternel, Dieu le tout-puissant, le grand Dieu, Dieu véritable. Anabakia éternellement fils unique. Jean chapitre 3 verset 16. Hébreux 1, 2. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, vile Mungu alipenda dunia, qu'il a donné son fils unique, akaleta mwana wake wa pekee, afin que quiconque croit en lui, ili kila mtu mwenye atamuamini ne périsse point, asipoteye, mais qu'il ait la vie mais éternelle. apate maisha ya milele. Jésus Christ. Nilikuwa nasoma Hébreux chapitre 1 verset Hébreux 1 2. 1 mpaka 2. Fils du Très-Haut, fils wa Père éternel, mwana wa pekee wa Père éternel, Jésus Christ. Baba yangu mwenye nampenda sana, kila siku usiku savia na mchana anabakia tu baba yangu. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises, Après avoir fata usome très bien, soma Biblia yako mzuri. Après avoir autrefois et en plusieurs reprises, et de plusieurs manières parlé à nos pères, alikuwa nasema na baba yetu kumanjia mingi, mara mingi, kumasa mingi. par les prophètes. Baba Père éternel alikuwa nasema na baba zazi yetu kunjia tu ya ba profeti. Kama profeti akakuwa ndio mtaongea na Mungu. Mais leo nakuwa pasteur anakuwa sema Dieu m'a dit. Mungu anasemaka na batu kupitia ba pasteur. Kama Mungu mnalongofia batu. Oh Dieu m'a dit. Oh nionana Mungu. Oh Mungu anisemee vile. Nani alikwambia wapi kwenye balisemaka Mungu anasemaka na batu kunjia ba pasteur, ba révérend, ba bishop. Mungu anasemaka na batu kunjia ba saint prophète. Mais weye, auko prophète, uko évangéliste, uko mupika ngoma. Mwombeaji simple, pasteur simple, oh Dieu m'a dit, Nzambe ayibisaki nga boye, Nzambe alobaki na nga boye, yo solaki na Nzambe ndenge nini? Est-ce que oza prophète? Changer kasi kombo ou bien fonction, ou diite prophète toka bo pasteur. Dieu wanze kuongea na Mungu na tukusiki. Na wewe pasteur anakuambia Mungu alinisemea hivi, na unaitika. Na kati ya wale batu bizi biko mingi biko bana miiba, juko ya kujina ya kusema Dieu m'a dit. Attention à la conscience des dieux véritables. Il y a des faux serviteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs.
benye biko nakuya kwenu ni baadui ya msalaba, babiko natumikia ba mungu bengine na Bible na jina ya Mungu wa mbinguni, mebo abiko batumishi ya Mungu wa mbinguni. Attention, chunguza très bien kila roho, chunguza kila roho mbele ya kujikonfie kwa mtu au kukanisa. Contrôler très bien spirituellement, hapana na mecho ya dunia, spirituellement kiro unaangalia ule mtu iko nani. Jésus Christ na kukonfirme yenjo Mungu wa kweli, le Dieu véritable, le Fils et Père éternel, Fils du Très-Haut, et il est le Dieu véritable. Na kukonfirme le habari Hébreu kisha kusema naye kupitia ba prophète, Dieu dans ces derniers temps, mais Dieu le Père kuma siku yetu ya leo nous a parlé par les fils, anabakia nasema na sie kunjia ya mutoto yake tu, qu'il a établi héritier de toutes mwenye anamutia héritier wa bitu yote. Make Jésus Christ yenjo héritier wa Père éternel wa bitu yote. Na ngwende aza héritier, soki aza héritier ya ngwende tokobenga ye nzambe, tokobenga ye nzambe, me aza mwana ya papa, me aza nzambe parce que yende héritier ya biloko nyonso, yenjo héritier ya bitu yote. Umuite Mungu kama wote akatala kumuita, kwenda muite ule wako mwenye kuumbaka hata kitu ana talama moya ya bitu nyali umbaka na kusaidia yake na kitu juu ya habari ya bitu ya dunia na kupatia makuta nini tu sasa, njoo na mwana anakuwa na Mungu me ana pouvoir kuingiza mbinguni. Muko na yenu mbingu yenu mtengie na ule Mungu wenu yetu haiko mbinguni, yetu akuingiaka mbinguni. Sasa unyie batoto yake be muko mnamwabudu mnamfuata, mtaenda wapi? Boyebi secret ya lola yoka secret ya Nzambe na biso nazolinga ye makasi. Dieu de si grandier. Anasema nini? Baba na mwana. Wewe uko nakatala kumuita Yesu Mungu, mimi niko nakuletea ba division na ba fonction na valeur ya Jésus yote sasa hivi hapa. Fils du Très-Haut, héritier wa bitu yote. Nakuletea majina mbalimbali juu nikupatie ba valeur sasa ya Jésus du jour au jour. Mais na ko avancer ku 1 Jean chapitre 5 verset 20. Na ko avancer. Avant nikuletee ma valeur ya Jésus sasa hivi hapa. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Tunajua kama mtoto wa Mungu ashakuya, banamuita mtoto wa Mungu. Qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Mtoto wa Mungu anatupatia akili juu tumujue Mungu vrai Dieu. Donc anapenda tumujue vrai Dieu c'est qui, parce que ba Mungu biko mingi kudunia. Et nous sommes dans le véritable. Kama hauna les connaissances, hautajua vrai Dieu, mais nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus-Christ. Banamuita Fils de l'Éternel, jina yake Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Jésus-Christ, Fils de l'Éternel, Jésus-Christ, yenjo Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Hautapata vie éternelle, l'immortalité kunjia ingine rien que kujina ya Jésus. Maintenant kutika batu bengine sawa kwenye mtanyonesha Bible nasema Dieu Jésus-Christ et Dieu nitaamini. Nakupatia 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nasema Jésus-Christ, le Fils de l'Éternel, Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Ayo inaandikiwa pale Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amini sasa leo. Amini leo. Ba unionesha sasa ku Bible wapi kwa banaandika jina yule Mungu wako. Sipendi kuitaja pasi mnasema na kwa na atake kanisa atake batu. Meona hiyo jina yule Mungu wako. Munioneshe wapi kwenye inaandikiwa. Isipokuwa tu kutuletea vitabu, ba brochure, ba nini tu sasa mtu kwa laana la muka anaandika vile kwenye akili yake na mtuma. Ule wewe mnakutanikaka naye wapi? Mungu mwe Mungu mnamfichika. Mungu anakutana naye busiku, mnakutana naye kukaburi, mnakutana naye kumashambra ya busiku, ifo muwashe bushi na maudi nyomo mkutane na Mungu. Mungu wa mbinguni ya kwake vile Mungu wetu iko très bien. Iko Mungu wa nyota qui réside en Sion, la sainte montagne. Dieu des cieux. Fils du Très-Haut, héritier wa Père éternel, Dieu des cieux. Jésus-Christ. Nakupatia, c'est qui? C'est la deuxième personne de la Trinité, appelée encore la parole, au commencement. Fils du Très-Haut, Jésus-Christ, Fils unique wa Père éternel, Jésus-Christ, Jésus-Christ, héritier wa tout-puissant, Père éternel, héritier wa bitu yote, Jésus-Christ, mwenyewe iko Mungu wetu, mwana wa pekee wa Baba na yeye ndio Dieu véritable wetu leo. Jésus-Christ na kupresenter yeye ndio deuxième personne de la Trinité,
appelez encore, na kuletea majina yake, Dieu kuletea majina ya Dieu le Père, pas trop division du travail. Appelez encore la parole au commencement. Mwanzo balimuita Jésus parole. Jean chapitre 1er verset 1 mpaka 2. Jésus balimuita la parole, neno. Jésus-Christ appelé la lumière, mwangaza égale nyota ku periode ya Noa na ku periode ya Jean-Baptiste. Jean-Baptiste alimuita na akamutangaza kujina ya nyota. Jésus-Christ de Nazareth ku Ancien Testament balimuita ange de l'Éternel. Munajua très bien esika nyonso bazobenga ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. Zamani bakwa banayua jina ya Jésus-Christ. Jésus-Christ tunayua jina ya Jésus-Christ ni sana azalika kama Marie. Mais avant Marie alikuwaka, mais alikuwa naitwa na majina ingine. Jésus-Christ mwenye tuko tunamuita leo kukipindi ya Mama Marie, nasema aliitwa la lumière. Kukipindi ya Jean-Baptiste, ku Jean chapitre 1er verset 6 mpaka 9, banamuita lumière égale étoile. Yesu anadiita kujina ya nyota ku ba fidèle, les Élis, aux fidèles et Élis de l'Éternel. Ba fidèle bote benye besha okolewa, benye besha fanya alliance na Mungu, batoto ya mwangaza, les enfants de la lumière, tout enfants de la lumière, les enfants de la lumière, les enfants de l'alliance nouvelle, les fidèles bote, les Élis, banamuita Jésus-Christ étoile, jina yake nyota. Apocalypse chapitre 22 verset 16. Sikia jina ya Jésus. Iko na majina mingi, nyi usikuwa naitaka tu Jésus. Azana bakombo ebele, nazo peso bakombo na ye. Nikapenda upatia hata jina yake 12 nitakuelezea yote. Mais niko nakuletea tu kile keno parce que wakati ko mfupi. Kwa enseignement que fuate majina yote avec ba confirmation. Moi Jésus, anasema moi Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses dans moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mie Yesu na mie natuma malaika yangu. Parce que moi Jésus, mie Yesu balikuwa naniita ange de l'Éternel. Mais s'il y a un ange de l'Éternel, il y a aussi un ange de Jésus-Christ. Nyosema mie Yesu na mie natuma malaika yangu mwenye mutamuita ange de Jésus akikumtangazia maneno kwa makanisa. Je suis le rejeton et la postérité de David. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante. Moi, Jésus, je suis l'étoile. Mie Yesu, jina yangu nyota. Yesu, jina yake nyota. Kama huyu wake yuwa leo ile kama Jésus Christ, jina yake nyota. Sasa nyie batu ya dunia vile mpendake Mungu wa mbinguni, Mungu munamuneglige. Yesu anasema jina yangu nyota, na njo jina yenye, njo jina ya jina ya nyota. Me leo ukapanga tu mtoto mwanaume jina ya nyota, inakuwa tusi. Nyota shabakia njo jina ya banamuke. Asa Jésus mwenye jina yake nyota, iko mwanamuke. Naona namuna batu biko wanaenda banazarau jina ya Mungu, na biko banazarau Mungu kukosa kujua. Jésus jina yake nyota. Donc mi unaweza kuniita Kiro nyota, nitaitika sababu Kiro mtoto wa nyota. Kiro Sananda, Kiro mtoto wa Sananda. Jésus Christ, jina yake nani? Nakuletea jina ingine. Ku periode ya Jean-Baptiste, ba Kristo ba fidèle bot, les Élis, les enfants de la lumière, banamuita jina ya nyota. Jésus Christ, jina yake nani ingine? Division du travail, connaissance de Dieu véritable. Jina yake nani ingine? Jina yake dans les cieux, parmi tous les saints anges et les saints des cieux, ba malaika yote na batakatifu yote ya mbinguni. Jésus Christ avant Adam, timpaka leo na vile tuko tunaenda kule mbinguni, banamuitaka kujina ya Zeus, ndio banamujua, na shetani Lucifer beko banamujua kule mbinguni. Jo avant batupi walikuwa mbinguni miaka na miaka, mokonzi ya baanje kuna alikuwa nasimamia ba groupe ya ba malaika. Hades shetani kule mbinguni beko namuita, shetani kule mbinguni beko namuita Hades, na Jésus beko namuita Zeus. Jina ngine ya Jésus banamuita Sananda. Usikolokane kwa orthographe. Gisi kuna itiwa sasa Swahili hapa Sananda.
Sananda ni jina yake ya mbinguni. Zua telefone na yo, manie très bien sala recherche ya kombo wana ya Sananda. Natakuepele hayo ni ni nakuepele jina ya Sananda 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 na ukasoma panaandika Sananda, Jésus Christ Sananda. Andika, haiko esprit, fanya recherche, réseaux sociaux shatusaidia. Juu ya nini? Tunakuwa kuwazema ya maonde sociaux, onde ya ba réseaux sociaux. Juu ya alignement planétaire, juu ya hivi tuko kipindi ya mwisho, tuko deja ku periode ya alignement planétaire, ba planète yote isha pangana. Juu ya événement ya fin du monde na apparition de l'étoile, njo nakuta ba onde ya réseaux sociaux ya chaque planète isha ingiliana. Njo ba message ya ba réseaux sociaux ya kuzimu inakuwa inaenda kwa planète yote na ya mbinguni inashuka kwa planète yote. Lukaka kakombo wana kopesa nga réponse. Tafuta le jina utanipatia jibu. Tafuta message celeste utanipatia jibu. Babitu ya mbinguni utapata majibu. Kama ba ukomplike. Ti mpaka ku Facebook utakuta maneno niko na kusemea hapa. Ni verite, sikupeleke pembeni, mimi nakwambia ndio secret ya Nzambe ya Lola. Dieu le Fils. Nakupatia Jésus Christ en Israeli. Ku Israeli, Yesu Kristo ku Israeli. Na ndani ya Bakristu bote na ndani ya Israeli njo banamujua Yesu Kristu wa Nazareti. Ni Jésus Christ mwenye alizalika Nazareti. Mtoto mwenye alizalika Nazareti. Parmi les Juifs njo banamuitaka Muyuda. Ile ni incarnation yake ile kipindi. Nyo anasema hapa naenda akarudia hata zalika tena. Juu kuzalika yake abakumuona kama ye ni Emmanuel, juu ya kuzalika banakuwa banamuita Muyuda. Banamupanga majina vile kwenye banapenda, banamuita Musermala, Menizie. Yote nye balikuwa napenda balimpatia sababu alizalika. Meturu alisema hata zalika vile anapanda na njo vile atakuya ku retour. Leo tuko tunajiatendre du retour de Jésus Christ, la nouvelle apparition de l'étoile. Jésus Christ en Israeli banamuita Israeli na ba chrétien bote biko muita Jésus Christ, munaomba na munabudu kujina Jésus Christ, mais Satan, les faux dieux, besha diaboliser le jina ya Jésus. Nyomo nakuta leo kona fukuza pepo au nom de Jésus Christ. Bimana kombo na Yesu na yepe ayobisi na yope bimana kombo ya Yesu. Donc ile jina ile iliandikiwa kama kwa wakati ya mwisho banamuke saba maseka. Banamuke saba bataenda kulomba jina juu basaidie boku kula na kuishi. Me abata unga ndoa na Yesu Christ. Or tuko ku periode ya kuunga ndoa au milieu de la nuit. Bwana harusi anakuja. Jésus Christ kuba chrétien, verset Nicolique chapitre 1er 31 mpaka 32. Jésus Christ kuba chrétien, Dieu véritable ni 1 Jean chapitre 5 verset 2. 1 Jean chapitre 5 verset 10 tunamuita Jésus Christ Dieu véritable. Tuisha misomea hayo. Jésus Christ anaitwa tena nani? Jésus Christ aux âmes incarnées. Aux âmes incarnées. Baola, les âmes incarnées, basi bayo kingai. Unajua les âmes incarnées ni banani. Donc yuko mtu mwana anatoka mbinguni, anakuya kudunia na anavala mwili. Meni mtu wa mbinguni. Na hapa kudunia anakuya na mission na kwake iko mgeni na musafiri. Ce sont les personnes incarnées, les âmes incarnées. Batu ya mbinguni benye biko kudunia. Nyona kuta parmi les âmes incarnées, Jésus-Christ banamuita Emmanuel. Matthieu 1:23. Banamuita Emmanuel, maana yake Mungu pamoja na batu ya dunia. Emmanuel, Mungu pamoja na batu ya dunia. Matthieu chapitre 1er verset 23. Bible nasema nini? Voici la Vierge sera enceinte. Vierge Marie atabeba mimba. Elle enfantera un fils. Marie atazala mtoto. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Na ule mtoto mumuite jina yake
Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec Na nous. Emmanuel maana yake grand Dieu, vrai Dieu pamoja na sie batu ya dunia. Donc Jésus Emmanuel c'est Dieu pamoja na batu ya dunia. Mungu anaonekania batu ya dunia. Mungu anatembelea batu ya dunia. Ndio maana mulitia Emmanuel munatia jina ya Noel. Musiufie date ya Noel. Haina maana kufia date ya Noel parce que date yote ya Noel iko clair. Oh haiko le 25, oh le 25 date iko clair. Musifie le date ya Noel, Noel signifie Emmanuel. Iko siku ya Emmanuel. Maana kamata iko tutafanya fete ya Emmanuel, maana yake Noel, banakata Noel Emmanuel. Christmas. Musiufie ile date. Na date ya Emmanuel iko ndio date yenyewe Mungu anaonekania batu, Mungu anaonekania batu. Il faut tufete, tusifete mtoto anazalika, mais tufete Noël, apparition de l'étoile, l'apparition de l'étoile na visitation de Dieu. Date kaninjo Mungu alizalikaka, date kaninjo Yesu alizalika, date kaninjo nyote ilionekana. Calendrier inaonesha clair iko ya mbinguni, na calendrier na la ligne d'ita yenu nyie ba historien ba géographe munaijua très bien batu ya science, kama ligne d'ita munafika pale katikati banatia l'an 0 la naissance de Jésus, c'est-à-dire siku Yesu alizalikaka ndio dunia balitia l'an 0. Tukafata fete normale, siku tunapasha kufanya fete normale, tutafete aka fete ya naissance de Jésus ni le 1er janvier 001. Juu siku alizalika ndio Yesu, siku alizalika ndio tulisabia 1, ndio nyote lionekana. Na kama balirudi, kama munafete le 25, le 25 iko kudate yenye batu ya dunia, mais kuba chrétien le 25 kwabo di le 1er janvier. Enseignement ya siku ingine na parenthèse yenyewe tutaileta kuma siku yenye mutaona kupitia ba question yenye mutaipata. Jésus-Christ dans la maison de l'Éternel, dans la maison de son Père, dans la maison de l'Éternel, banamuita jina kani. Esaïe 22:20. Bakombo eza, bakombo ya Père eza, isengeli boye baye, mumuyo Yesu. Mumuyo est très bien. En ce jour-là, mumuyo est très bien. Kuile masiku, j'appellerai mon serviteur Eliakim, nitamuita mutumishi wangu Eliakim, fils de Ilikija. Fils de Ilikija. Ilikija, c'est un vrai nom ya Jésus-Christ yenye baba yake anamuitaka Ilikija dans sa maison. Baba anamuita kujina ya Ilikija Sananda kwa nyumba yake. Vrai nom ya Jésus-Christ. Anamwambia nitaita sasa mtoto wa Eliakim, Eliakim mtoto wa Ilikija. Enseignement iko nakuya pale mbele, mjue ni mipresente Eliakim na Ilikija ni nani. Niko na mipresente pale mbele. Mais nakwambia fate le verset Esaïe chapitre 22 verset 20 mpaka 22. Je les revêtirai de ta tunique. Pale bana déterminer juu ya pouvoir ya Jésus. Jésus iko na couronné mwana yake mtoto yake wa pekee. Comme parenthèse, si ou comme Jésus est le fils unique wa Père éternel, ujue leo kama il y a aussi un fils unique de Jésus mwenye anajulikana mbinguni ku Bible na bamalaika yote banamujua sauf ba ignorant benya ba yue secret, njua ba yue habari ya fils unique de Jésus-Christ de Nazareth. La valeur de Jésus-Christ na kuletea valeur ya Yesu Kristu wa Nazareti, ule mwenyewe batu biko banamuneglige, banamuona wabure hapa kudunia. Valeur yake ni nani? Nakuletea valeur de Jésus-Christ et la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité, appelé encore Fils unique du Très-Haut, appelé encore éternel Dieu le Tout-Puissant, Fils unique wa Père éternel Dieu le Tout-Puissant. Jésus-Christ ni Fils unique, héritier wa éternel Dieu le Tout-Puissant, selon Matthieu chapitre 1er mpaka 21. Tuisha isoma hayo na nakuletea Proverbe 8:21. Yesu ni nani? Na kusurudishia Yesu ni mwana wa pekee wa Père éternel Dieu le Tout-Puissant, na Yesu ni héritier wa Père éternel Dieu le Tout-Puissant. Proverbe
présentation ya Jésus ujue leo valeur ya Jésus peut-être ya mujuaka très bien, mais hapa sasa wanataka kumutumikia très bien, muombe très bien, tumika naye très bien, il faut umujue sasa valeur ya Jésus na kuletea synthèse mais enseignement iko nakuya nyuma. Valeur de Jésus. Proverbe 8:31. 8:31. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. 8:21. 8:21. Ah. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Napenda kuleta bizuri kubenye biko bananipenda. Et pour remplir leurs trésors. Na kuyaza mali na utajiri yabo. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Moi Jésus, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Wa kwanza kuma œuvre yake yote, wa kwanza kuumbiwa kubatu na ba œuvre ya Père éternel, c'est son fils unique Jésus-Christ. L'Éternel m'a créé wa kwanza mwenye aliumbiwa ni Jésus. Avant ses œuvres les plus anciennes. Mbele ya bitu yake yote ya zamani. J'ai été établi depuis l'éternité. Mie Jésus-Christ, leo tunamwita Jésus. Mie Jésus-Christ nilikuwa établi tangia zamani miaka na miaka. Dès le commencement. Tangia mwanzo. Mwanzo iko kwa Adamu, avant Adamu kulikuwa madunia ingine, ba periode ingine, na après si hapa ba periode ingine kuna kuya mbele. Avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre. Mie nilikuwa. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'Adam. Landa malamu. Jésus anasema niliumbiwa mbele ya bitu yote. L'Éternel m'a créé. Je suis enfanté. Nake niliumbiwa mbinguni na nikazalika mbinguni. Noke ni mtoto moya mwenyewe alizalika mbinguni wa kwanza kubitu yote kuba evre yote. Nilizalika mbinguni na zimu hayayulikana na hayaumbiwa na hayaanza. Na shetani hayayulikana, mie Yesu nilikuwa nishazalika. Shuka. Quand il n'y avait point de sources chargées d'eau. Mai tuku dunia ya kuwa, mie Yesu nilikuwa nishazalika. Me uko na mukompare. Uko na mukompare na Maome. Una mukompare na Buddha. Una mukompare na Hindu. Una mukompare na bafodi benye uko najua pale. Muko munagombana leo ku réseaux sociaux. Dieu ya badie. Una mukompare na yeye. Avant que les montagnes soient affermies. Mbele ya milima isimame na ionekane. Ba planete. Avant que les collines existent. Mbele ya ba colline coexiste, moi Jésus j'étais là. Je fus enfanté. Nilikuwa nishazalika. Il n'avait encore fait ni la terre. Mungu ayaumba ata dunia. Ni les campagnes. Ni batu ya dunia bayaumbiwa ata Lucifero na bebe muko muna baita ba mungu wenu bale abayaumbiwa. Ikwe ba William Branham, ikwe ba nani, ikwe ba Mahomet, ikwe ba Kimbangu abayaumbiwa. Ni les premiers atomes de la poussière de la terre. Ata vume ya dunia yatengenezewa. Moi Jésus j'étais là. Lorsqu'il disposa les cieux. Senye baba alianza kuumba dunia mbinguni. Njoo sema yeye muumba mbingu na dunia. Sasa alianza kuumba mbinguni na kupanga sema hivi ndio mbinguni itakuwa. J'étais là. Moi Jésus, son fils unique l'héritier, j'étais là. Na kupatia verset niko ku Proverbe chapitre 8 verset 21 mpaka 31. Pengine amujo wake hii tu verset yenu moja tu ndio mimi nitamitumikia. Nikamiletea ya kuba revelation comme grand prophète, unaweza kunipinga. Acha nikupatie na ba appui biblique, ndio nikuletee vérité ya leo. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Sababu alitia trace ya cercle, asema hapa ndio zimu itakuwa, shetani tutamutupaka. Lorsqu'il j'étais là. Les nuages en haut. Sanye baba litia nuage mapata kote o likolo. Moi Jésus j'étais là. Hakuna malaika, hakuna mtakatifu, hakuna shetani, hakuna mutu, rien que mie Yesu na baba yangu. Et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Sazimu ilianza kufanya kazi, moi j'étais là. Lorsqu'il donna une limite à la mer. Sa Jésus anakuya sema boto tracé, Afrique ikuwe forme ya revolver, Amerique ikuwe hivi, Europe ikuwe hivi, ma planète ipangiwe hivi, juu itiwe univers. Moi Jésus Christ, Sananda, Joshua, Zeus, j'étais là, abenge Joshua,
Zeus, Sananda, Jésus-Christ aujourd'hui, j'étais là, nyota nilikuwa pale. Pour que les eaux n'affranchissent pas les bords. Jumai sitambuke mipaka tutie majiwe. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, Sa alianza kutia dunia. j'étais là. Mie Yesu Kristo, j'étais là. Moi, Sananda, Jésus-Christ, Emmanuel, j'étais là. Joshua, j'étais là. Nyota nilikuwa pale. J'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de mon père. Nilikuwa natumika pembeni. Naza usala mosala pembeni ya papa na ngai biso mibale kaka. Et je faisais tous les jours ses délices. Kila siku nilikuwa natumika kazi pembeni ya baba yangu. Bino mususu bozalaki wapi? Banzambe na bino bazalaki wapi? Nzambe na biso yenjo hana mwanzo hana mwisho. Ni yenjo mwanzo na mwisho. Muumba mbingu na dunia anayua siri yote. Jouant sans cesse à sa Nilikuwa na présence. furahi kila siku mbele ya presence yake. Okay, nisha pa presenter habari ya Jésus-Christ, de la valeur de Jésus-Christ. Troisième partie à connaissance de Dieu. La valeur de Jésus-Christ. Nami patia moya. Patia moya juu pale njogo tutaanza. La valeur et la divinité de Jésus-Christ. Umungu ya Yesu na valeur ya Yesu. 1. Niko nakuletea 7 valeurs de Jésus-Christ hapa kwa dunia kwanza. Ni mingi mais nakuletea 7 ya kabambi. La valeur de Jésus-Christ. 1. Jésus-Christ est le fils unique du Très-Haut. Père éternel, Dieu le Tout-Puissant. Luc, chapitre 1er, verset 30, paka 32. Le fils unique du Très-Haut. Hébreu, chapitre 1er, 6, paka 10. Il est le premier-né de Dieu le Père, Yahweh. C'est lui l'héritier de toutes choses de son Père. Yenjo héritier wabitu yote ya baba yake. Jésus-Christ. Le fils unique, héritier wabitu yote. Le Dieu véritable, confirmé par son Père. Jésus-Christ est le Dieu véritable, confirmé par son Père. Nous sommes tout Hébreu chapitre 1er verset 6. Nous avons parlé pour troisième partie, la valeur de Jésus-Christ. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, make anamutuma mara ingine. Soki Bible lobi atindie mbala mosusu. Il introduit de nouveau anamutuma mara ingine, c'est-à-dire avant atindakie. Ninyi kumuona Yesu mnazanjo kuku yake ya kwanza? No. Jésus kuku yake ya kwanza. Hapa kwetu kuna chunga retour de Jésus. Enye miye comme grand prophète na yua. Yesu akaonekana leo. Iko 7e voyage yake ya dunia. Na nitakukanyuliza takupatia ba voyage moya kwa moya ya Jésus na bajina mbalimbali. 7e voyage yake enye mimi najua tangia Adamu mpaka leo. Yesu akaonekana leo ni 7e voyage yake sur la terre. Kuzalika nyali zalika hapa ni 6e voyage comme Jésus-Christ. Sasa anasema Seigneur alimuintroduire na mutuma mara ya pili mtoto yake kudunia. il dit Akasema na mtoto yake mwana wa pekee Jésus-Christ l'héritier. que tous les anges de Dieu l'adorent. Père éternel anasema ba malaika yote ya mbinguni mumwabudu njoo mtoto yangu Yesu Kristo. Wewe wako Mungu. Wapi kwenye ba malaika banamwabudu wake? Hatumikage tu na ba malaika, hayu hata malaika. Batamwabudu wapi? Nao mtu wote mwenye ana malaika wa mbinguni hana Mungu. Na hata ingia ufalme ya mbinguni. Mtu wote mwenye ana nyota hana Mungu. Na hata ingia ufalme ya mbinguni. Ambia ba malaika yote ya mbinguni mumwabudu. De plus, il dit des anges. Kisha anasemea ba malaika, C'est celui qui fait de ses anges des vents. Père éternel ana autorisé ba malaika yote ya mbinguni na batakatifu ba mwabudu Jésus. We serviteur kani mwenye uko na pouvoir kumshinda archange. Ba serviteur ba ngona pouvoir kushinda ba malaika. Si kama Petro angeditosha kunani ku prison. Mais malaika na kia kumtosha ku prison. C'est-à-dire le serviteur amuna pouvoir kumshinda ba malaika. Ata ukwe apôtre, ata ukwe bishop, pape, évêque, hauna pouvoir kushinda malaika. Mais malaika anamwabudu Yesu. Kama wewe ukakatala kumwabudu Yesu, itamufani? Les anges l'adorent. Ukakatala kumwabudu, kwenda apikia bibi yako magoti muona mwabudu waka, kwenda abudu kanisa yenu, pasteur wako Mungu wenu, juu mshamuzarau Jésus. Ukafika ku kanisa ozobenga papa na yo ya église, pasteur na ozobenga ye papa.
kila siku pasteur wako unamwita papa 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 papa, na ule pasteur mwali mutia pale ni Yesu, iko naomba kujina ya Yesu, me ukajiadrese kwa Jésus, Yesu unamkata jina, mkosefu ya adabu. Bakwambia sasa Jésus bamkataka jina au Mungu bamkataka jina? Naona usikini kuna mwita Père Éternel, niko namwita baba Yesu. Kani niko nasema Jésus juu comprendre, sababu niko ku enseignement comprendre, mais mi kama nataka kujiadrese kwake na mwitaka Père Jésus Christ, Père Sanana, Père Éternel. Hapana kumkata Yesu kuchina. Mais comment pasteur wako namwita papa na mheshimia, mais Jésus Christ haumheshimie juu ya nini? No, tumwite baba Yesu. Ndio problema alikuwa na baba wa mbinguni, akamwita Père Éternel, na baba bajive banampika sema pourquoi namuita baba? Na wana mimi niko namuita kila siku baba, na niko nakufundisha muite baba. Enseignement iko nakuya juu ya heshima la kumwogopa Père Éternel. Utayana muna kaenzo watu najiadrese kwake. Anasema ba malaika yote ba muabudu, hata wakakatala kumwabudu ba malaika biko na muabudu busiku na mchana. Hii yako itakusemea kitu. Anasema tena nini? 8. Mais il dit au fils, kisha namwambia mtoto yake hivi, ton trône, mtoto yangu, oh Dieu, mbende na yo ton trône, oh Dieu. Père anamuita mtoto yake Dieu, Père Éternel anamuita Jésus Dieu. Bo soki yo boy ko benga ye nzambe, eko sala nini? Père Éternel anamuita Dieu. Mi sa vile niko pa Père Éternel anaita grand prophète. Ukakata kunita grand prophète, itanifani? Père Éternel anaita libérateur, Père Éternel anaita messager de l'alliance. Bo ukakata kunita itanifani? Haitanibadilisha, parce que le jina ni fonction nye baba nanipatishi. Hautaninyang'anya, c'est ma grâce particulière. Nyoma na yeba na muita Père Éternel na muita ton trône, oh Dieu. Même bato ya mokile bazo bengo nzambe te, ngai papa na yo na bengi yo nzambe, grand Dieu, vrai Dieu. Hébreux chapitre 1 verset 8. Ambia ton trône, oh Dieu, Jésus-Christ. Et éternel. Kiti yako iko ya milele na milele, Dieu Jésus-Christ. Le sceptre de ton règne était sceptre. Pouvoir yako yawe kutawala iko pouvoir ya milele na milele. Tu as aimé la justice. Oh Dieu, Jésus-Christ unapenda sheria sana, wewe katalaka zambi. Et tu as haï l'iniquité. Ulikatala zambi. C'est pourquoi, oh Dieu, ndio maana, oh Dieu, Jésus-Christ, oh Dieu, Sananda, oh Dieu, Elohim, oh Dieu, Yahweh, oh Dieu, Joshua, oh Dieu, Emmanuel. C'est pourquoi, oh Dieu, Jésus-Christ. Moi, qu'on a été Dieu, pas c'est le Dieu le Père. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Ouais, ce que vous avez, uko pasteur, zoa Bible wana wokuta de Dieu. Yote ku majuscule. Banatia, c'est pourquoi, oh Dieu, babengi Jésus Dieu. Et puis, walobi, ton Dieu t'a oint. Ce qui babengi Jésus Dieu, bazo benga Yesu nzambe, grand Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu, ou Dieu wa kwanza ni Jésus. C'est notre Dieu. Kisha bamwambia Jésus, ton Dieu t'a oint. Maintenant, na pesi yo question. Fait konye wao ya nyuliza, mina kuliza kwa we. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Jésus est le Dieu véritable. Njo Dieu wa kwanza. Kisha bamwambia Jésus Dieu, ton Dieu t'a oint. Yote ko de grand Dieu. Ton Dieu t'a oint. Uyu Dieu mwenye ko yulu ya Dieu Jésus-Christ. Ton Dieu, le Dieu de Jésus. Le Dieu de notre Dieu, c'est qui? Utaniandikia hata pale chini. Réponse, na kuposer question, mutumishi mwenzangu. Le Dieu de Dieu, kuile verset, c'est qui? Père Éternel, la mwita mtoto yake Dieu. Oh Dieu, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Mungu abariki sana, sababu nakuletea naanza valeur de Jésus-Christ. Mungu akubariki umoko nanifata na uko nanisikia. Troisième partie, tutaanza ndio pale ku valeur de Jésus-Christ, akuletea cette valeur et la divinité de Jésus-Christ nitakuletea ku troisième partie. Sasa hivi hapa, Mungu akubariki umoko nanisikia, uko nanifata kwa karibu na mbali. Mungu akubariki. Mwenye kupenda émission La Sainte Montagne de Sion, ni émission ya Maison de l'Éternel du moment, et n'y ko présenté, publié par les messagers de l'Alliance, les messagers de la bonne nouvelle, grand prophète Kiris Sion, le messager de l'Alliance, libérateur du moment et représentant de Dieu dans sa maison. Aimez l'émission, abonnez-vous, les téléspectateurs. Partagez l'émission, ikakuwa ya audio, ikakuwa ya aye, ou y partagez. Utufate kuba adresse yenye tulisema kule